खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोंहा नै XNDB थालांनायफोरनि दिनैहाय चेक रानगोन दा लोगोसे गोबां अल चिरां आरो उदालगुरि बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिबो दङ आरोना लोगोसे नायफालांनो हागोन लोगोफोर दा दिनैहाय माबायदि नैबेवहाय दा नैबे क'क्राझार माबायावहाय मा होनो कमप्लेक्स नैबेवहाय बे चेकखौ होनाय जागोन दा रायजो राजा नोंथांमोन नायलांनो हागोन नै ओरैनि जेबो फैयो नै गोबांथार बेबायदिनो गोबांथार गामिनि दं आरोना नै लाइनल' जाबाय नै ओरैहाय मानसिफ्रा ओरै लाइनल' जाबाय आरोखि ना नै गोजो hey गुमै माबायदि मोनदों गोसोआवलाय मोजां मोनदों ना आच्छा ओरैजाय नै ओमफ्राय बेबायदिनो नै आदामोन दङ गोबांथार रायजो राजाफोर दंफैयो आरोना ओमफ्राय नै बेवहायनो होगोन आदा माब्रै खबर सबर मोजां नांदों दा गोसोआव बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो फैदों गोबांथार लेडिसफोरबो दंफैयो नैबेवहाय दा आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों नुलांगोन आरोना लाइन मोननै दायो लाइन जाबाय नैबेयावनो गौरां दैसा क'क्राझार गौरां दैसा कमप्लेक्सआवहाय होनाय जागोन बे जोंनि माखासे थालांनायफोरनि XNDB बिथांमोननोहाय दिनैहाय चेकखौ राननानै होनाय जासिगोन गोसो बायदि बेवहाय लाइन जाबाय आरोखि ना नै मा चेक खालामगोन खोमा नै बेवहाय बेबायदि मुंख्लंफोरनि जि बेसेन बेखौ जोङो अब्लासो मोनगोन जेब्ला जोङो माहारिखौ दानो हागोन माहारि दानाय होननाय बाथ्राया ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदि नङा बेयो जोबोद कमप्लेक्स आरो क्रिटिकेल बुहुमाव दिनै गोबां मानसिफ्रा गोबां माहारिफ्रा जौगानो नाजादों नाथाय बिथांमोना जौगानो हायाखै मानोना जौगानो थाखाय जि लामाजों आवगायनांगौ बेवहाय जोंनो लेखा गोरों मानसिफोर नांगोन साननो हनो गोरों मानसिफोर नांगोन आरो बबे समाव मा खामानिखौ मावनांगौ बेखौ थांखि लानो हानाय साननो हानाय जोंनो माखासे दैदेनगिरिफोर नांगोन दा जोंनि हारिया सोमावसारनाय समाव जोंनि हारिनि मानसिफ्रा बयबो फैफादों जेब्ला एबसुआ सोमावसारदों हारिनि मानसिफ्रा बयबो गसंफादों जेब्ला BLTआ सोमावसारदों BLTखौबो हारिनि मानसिफ्रा जायगा होदों पुलिस मिलिटारिया होसोब्ला ओंखाम संना होदों BLTजों गसंफादों NDBआ जेला सोमावसारदों NDBजोंबो हारिनि मानसिफ्रा गसंफादों पुलिस मिलिटारिजों बुजादों सोरबा जेल जादों सोरबा बुख्रुब जादों थेवबो NDBजोंबो गसंदों हारिनि मानसिफ्रा बयबो अराय सम हारिनि आफादफोरजों माहारिनि आफादफोरजों हारिनि खामानि मावनायाव बयबो गसंफादों दा इन रिटार्न जों बिसोरनो मा होगोन हारिनि मानसिफोरनो सोमावसारग्रा मानसिफ्रा दिनै जोङो बिथांमोननो मा होगोन बेखौ जोङो साननायनि सम जाबाय आङो दिनै दुखु फोरमायगोन जे सुक्ति जानाय लोगो लोगोनो जोंहा 4,203 माखासे दैदेनगिरि आरो केडारफ्रा रिहेबिलिटेसनखौ मोनबाय माखासेया गोबाव नेनो गोनां जाबाय माखासे लिस्टफोरा कारेक्ट खालामनाय मा खालामनाय सोरबा उन सिगां जानायाव जोंहा सिनियर लिडारफ्राबो थालांनांगौ जादों दा बेखौ NDBनि दैदेनगिरिफ्रा लासैनो स' खालामनायाव दिनै आसाम सरकारा होनो हाबाय मार्टियारनि बेलायावबो बिनो जादों बाहेरायाव एखमबा टिभिफ्राव माबाफ्राव सोरबा बुङो सोंखारियो जे मार्टियारनो होनो हायाखै मानो हायाखै दा बे NDBनि जि सोमावसारनाय समाव जायफ्रा थैदोंमोन जेनुइन जायफोर मार्टियार बिथांमोननिबो पस्टमर्टेम रिपर्ट बायदिसिना गैया आं नायनानै जेखौ मोनबाय गोबांनिनो आरो गोबांनिनो थैनायनि बबेयाव थैदोंमोन मादोंमोन बिनि रेकर्ड पार्टिफ्रा गैया मानोना बै समाव सोरखौबा गावथारनानै बहाबा गारनानै दोनदों थानायाव थांनो हायाखै रिपर्ट लायनो हायाखै दा बेफोरबायदियाव रेकर्डफोर गैयैयाव जोंनियाव फार्स्ट लिस्ट फैदोंमोन 3,000 अब्ला आंबो सानदों जे 3,000थ' जानो नाङा जेब्ला बेखौ भेरिफिकेसन खालामबाय नायबाय लासैनो लिस्टआ खमायबोबाय दा जेसां लिस्टखौ भेरिफिकेसन खालामनानै जोंनो हरदों बेखिनिखौनो जों एक्स ग्रेसियाखौ होबाय थादों राजखान्थिनि नामाव सोरबा उल्टा फाल्टां बुङो खिन्थु जों नेनानै थायाखै 17 बोसोराव आगोलनि सरकारनि दिनाव 300ल' होनो हादों मात्र 300ल' नाथाय जों 4 बोसोरावनो दायो 630 होनो हाबाय 4 बोसोरावनो आरो दायो जोंनियाव 10 करोड़ रां दंबावो जोङो लिस्टआ भेरिफाइ जानाय लोगो लोगो आरो दानो जोङो 10 करोड़नि होबावनो हायो नाथाय नोंथाङा आङो बयबो मिथिनांगोन
जोङो मार्टियारथ' बयखौबो खालामनो हाया बै समाव सोरबा थैदों जानो हानाय आन्दोलननि टाइमाव नाथाय बियो जुदि जेनुइन मार्टियार नङा मार्टियारनि जि मान जायखौ जोङो मुंख्लं होनानै मान होयो बे माना गाहायाव फैगोन दा बिनि थाखायनो भेरिफिकेसनफोरखौ खालामनाय जायो किन्तु सरकारनिफ्राय एनि टाइम जोङो बेखौ सिनसियारलि नांगासिनो दङ जाहाथे जेरैखि जाया रिहेबिलिटेसना जानो हायो आरो बे जागासिनो दङ दा बिनिखायनो दिनैबो आं सोंदों माखासे लिस्ट कारेक्सन जाबावनांगौ एसे दङ होननानै बियो कारेक्सन जागोन लोगो लोगोनो दिनै पुलिसाव साकरि होनाय जि जों बुंदोंमोन जे मिलिटारि पेरामिलिटारियाव साख्रि होनांगोन बावैसो आर्मिनि बेयाव रिक्रुटमेन्ट रिलिज जादोंमोन बेवहाय बिथांमोननि क्वालिफिकेशना एसे आर्मिनिया एसे गोरासिन हिसाबै माखासे जोंनि मोनाखै दा लोगो लोगो जोङो टेरिटरियेल आर्मिनि थाखाय आरो रायलायबावदों फारसेथिं মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব 2% আমাৰ বেটেলিয়নত এনডিবিৰ কাৰণে দিছে তো যিসকলে পাই গ'ল সেকেন্ড নেক্সট যেতিয়া ৰিকুৱাৰমেন্ট হ'ব যিসকলে পোৱা নাই সেই সকলক আমি প্ৰি ৰিকুৱাৰমেন্ট ট্ৰেনিং কৰিবলৈ সাজু আছো আমি বিভিন্ন জায়গাত ট্ৰেনিং কেম্প কৰিম তাতে আপোনালোকে ওলাই আহিব লাগিব ট্ৰেনিং কেম্পত প্ৰি ৰিকুৱাৰমেন্ট ট্ৰেনিং এসপি সকলে আমাৰ থাকিব এডিশনাল এসপি থাকিব বহুত জায়গাত অলৰেডি কৰি থকা হৈছে তো এই কাৰণে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই গোটেই কথাটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে ডাঙৰ কথাটো হৈছে বহুত জায়গা আছে তাত যেনেকৈ গুৰুত্ব পাব লাগে নাপায় আজি ত্ৰিপুৰাৰ আমাৰ পৰিমল দা আছে ইয়াতে তেখেতসকলে বাংলাদেশৰ পৰা আহি মেইন ষ্ট্ৰীমত আহিল যিমান গুৰুত্ব পাব লাগে তেনেকা গুৰুত্ব পোৱা নাই আমাৰ তাত কিন্তু স্বয়ং আজি এডিজিপি ডাঙৰীয়া দিনে ৰাতি কাম কৰি থাকে লিষ্ট কাৰেকশ্যন কৰা আহি পেলাই ক'ৰবাত কিবা কথা পাতিব লাগে যাব লাগে দিল্লীৰ কিবা কাম ফাঁচি আছে কাম কৰিব লাগে দিনে নিশা ৰাখি তেখেতসকলে কাম কৰি থাকে এই কাৰণে এই অৱস্থা হৈছে কেছক লৈ পেলাই আমাক কেতিয়াবা কেতিয়াবা কয় যিখিনি হাইনিয়াছ ক্ৰাইম বুলি কোৱা হৈছে এই হাইনিয়াছ ক্ৰাইমখিনি চবে জানে কি এইটো হাইনিয়াছ ক্ৰাইম গোবৰাক আৰু অলৰেডি যিসকলৰ আগতে কনভিক্ট হৈ গৈছে কোৰ্ট জুডিচিয়াৰীটো কমপ্লিট বেলেগ বিষয় কনভিক্ট হৈ যোৱা মানুহবিলাকৰ কাৰণে কঠিন হৈছে আৰু এনআইএ কেছবিলাক যিটো আছিলে অলৰেডি আলোচনা কৰি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে গোখ্ৰং मोनसे हाबा मावदों बे मा जे हाइनियास क्राइमनि गेजेरावबो जायफोर मोनसे रोखोमनि मार्डार नङा माबा नङा बेबायदि क्राइमफोरखौ बिजिरनानै बे केसखौ फोजोबनांगौ होननानै दायित्व लादों अलरेडि मुख्यमंत्री डाङरीया नेतृत्वत আমাৰ ভাৰত চৰকাৰলৈ লিখিছে যে এনআইএ কেছখিনি ৰিটাৰ্ণ আনিব লাগে মই হিদিনাহে কথা পাতি আহিছো হোম সেক্ৰেটাৰীৰ লগত মাজতে আমি এফচু প্ৰেসিডেন্ট মই যাই হোম মিনিষ্টাৰক আমাৰ এমপি সকল একেলগে লগ কৰিছো আমাৰ এডিজিপি ডাঙৰীয়াই এই ৰিসেন্টলি 3 দিন আগত মিটিং কৰি আহিছে সো আমি কোনো এটা কামটো পেলাই থব বিচৰা নাই কাৰণ আমি জানো যে আপোনালোকে সংগ্ৰাম কৰিলে এটা ঘৰত আহিল নৰমেলি বহি থকা মানুহৰ ওপৰত যদি কেছ এটা থাকে আন্দোলনৰ সময়ত বেলেগ কথা আছিল জংগলত আছিলে মোৰ কেছ আছে কিবা আছে ইটো ফেস কৰিম হিটো সংঘৰ্ষ পিৰিয়ড কিন্তু এইটো সংঘৰ্ষ পিৰিয়ড নহয় ইটো নিৰ্মাণৰ পিৰিয়ড গতিকে কোনো মানুহ যাতে কষ্ট নাপায় এই কাৰণে সৰকাৰতে আমি এটা কমিটি বনাই থৈছো আমাৰ ফেৰেঙ্গা ডাঙৰীয়া দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমি দায়িত্ব দি থৈছো আৰু কেছ সেছ বিলাক আমি নিজে লাগি আছো কেছৰ যিখিনি খৰচা পাতি লাগে আমি দি আছো অলৰেডি 4 জনৰ বেল হল বাকিখিনিৰ কাৰণে আমি কেছটো লাগি আছো সৰকাৰে নিজে লাগি আছো কাৰণ হল কি এটা সংগ্ৰামটো এটা ফিনিশিংত আনিব লাগিব তেতিয়াহে নেক্সট জেনাৰেশনে ভালকে কাম কৰিব পাৰিব গতিকে সংঘৰ্ষ পাৰ্টটো আমাৰ গোল এটা নিৰ্মাণৰ পাৰ্ট আহিছে जोङो दाय दानांगोन हारि दानायाव सोरनि कन्ट्रिबिउशना मा जागोन समाज गठन কৰাত কাৰ कन्ट्रिबिउशनটো কি হ'ব সংগ্ৰামৰ সময়ত আমি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখো